स्टोरेज दिखाओ। बता दो सामने आगे এর মধ্যে কাপড় রাখবেন, এর নিচে রাখবেন, বেশি লোডিং করবেন না, একটু গ্যাপ রাখবেন 2-3 इंच पूरा। हाँ पूरा पूरा बेटा तो आधा ही होगा। तो इसको पलटी में क्या अभी बंद कहाँ से होगा? करना करना अब पूरा ठीक। अच्छा ও আপনি এরকমও ইউজ করতে পারেন ডিমান্ড হিসাবে, মানে যে বাচ্চারা কেউ যদি ঘুমলো বা টিভি দেখছে অর্ধেক করে একটা জায়গা আস্তে শর্ট করে করে করতে পারেন। তারপরে আবার পুরোটা উঠে পারলে একটা চাপা দিতে हाँ आप पूरा छोटे এটা आधे निकाल लो थोड़ा, निकाल लो, ढुकेगा नहीं उधर, ऐसे रहने देंगे, निकाल लो पहले। और खोलेंगे। हाँ वो फॉर्म ढुकेगा नहीं उसके अंदर, अब फॉर्म तो ढुका उसको, अब फॉर्म तो पलटी करो। बंद कर दे। अब बंद। मिडिल पे करबे।